السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضر معكم بالعربية وبالفرنسية. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais m'exprimer en français et en arabe. مرة أخرى مشيت طليت على لو سيت ديال انترشيبين، ربما يكون بدا يخدم، ولكن للأسف مرة أخرى كنلقى بأنه مازال حاليا راه هو مغلق. Encore une fois, j'ai fait un petit tour sur le site internet intershipping.es. Malheureusement, il n'est toujours pas accessible. J'ai reçu une communication de la part d'Intershipping qui m'a beaucoup surprise. توصلت لي بواحد الاتصال من انترشيبين اللي فاجئني لواحد الدرجة كبيرة بزاف. قبل ما نهضر على هذا الاتصال هذا ديال انترشيبينغ، بغيت اولا نجاوب بعض المشاهدين اللي كانوا طلبوا مني يعني نوريهم ديك المراحل اللي كتكون بعد ما كيقطعوا البي ديالهم عن طريق intershipping.es. Avant d'aborder le sujet de la communication que j'ai reçue de la part de la société Intershipping, permettez-moi d'abord de répondre à certaines questions d'abonnés, parce que vous étiez nombreux à me demander, à me poser des questions au sujet de la confirmation et au sujet des billets. إذا بعد ما تخلص عن طريق الموقع ديال انترشيبينغ، أول حاجة غتوصل بها هو داك الروسي ديال لوتوريزاسيون دو بايمون، يعني داك الروسي بأنك راك خلصتي في الموقع، ولكن هذا كيقول لك في نفس الوقت بأنك راك خلصتي، ولكن راه لو مارشون يعني انترشيبينغ راه مازال ما وافقش على هذا الخلاص ديالك. يعني خص هاد الموقع اللي خلصتي فيه اللي هو CME يعني مركز النقديات، خصو يتصل بانترشيبين باش يكونفيرميو يعني يوافقوا عليك على هاد الخلاص. هذه هي المرحله الاولى اللي كدير ملي كتخلص. وانا ننصحكم الى خلصتوا توصلتوا بهذا يعني بهذا الروسيت، تحاولوا تسوفغارديو في الحاسوب ديالكم او ولا في السمارت فون ديالكم في الهاتف، باش يبقى عندكم كدليل في حالة ما مثلا إلى انترشيبين ما وافقتش على الخلاص ديالك مثلا لأن البلاصة عمراء أو شيء من هذا القبيل، فعلى الأقل بأنك عندك دليل بأنك راك خلصتي باش يرجع لك الخلاص ديالك من بعد. Donc une fois que vous aurez payé via le site Intershipping, en fait le site Intershipping, vous ne payez pas sur le site, le paiement. Pour le paiement, vous serez plutôt dirigé ou redirigé vers le site cmi.ma. Ça veut dire le centre monétaire interbancaire. Donc une fois le paiement effectué, vous allez recevoir un reçu d'autorisation de paiement. Vous n'allez pas le recevoir par mail. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le sauvegarder soit sur votre PC ou alors sur votre smartphone. Qu'est-ce que ça veut dire un reçu d'autorisation de paiement? Ça veut dire simplement que vous avez payé la réservation, mais vous n'avez pas encore l'accord ou la confirmation de votre marchand qui est Intershipping. Donc ça, c'est pas une confirmation. إذا من بعد داك الروسي الأول اللي توصلتي به واللي طلبت منكم أنكم تسوفغارديو في الحاسوب أو في الهاتف، فمن بعد غتوصل بلا كونفيرماسيون، يعني تأكيد ديال بأنك فعلا قطعتي. لا كونفيرماسيون هي هذه على الصورة. شكون اللي كنصيفطها لك؟ كتصيفطها لك CME، لأن كيف شرحت لكم في الفيديو السابق، رغم أنك أنت كتقطع في موقع ديال انترشيبينغ، ولكن ملي تبغي تخلص غادي دوز لموقع آخر اللي هو CME يعني مركز النقديات، تماك فين غادي تخلص. وهذاك CME هو اللي كيصيفط لك لا كونفيرماسيون. شنو المقصود بلا كونفيرماسيون؟ يعني التأكيد ديال الريزيرفاسيون. المقصود بها أنه انترشيبينغ وافقت على داك الخلاص اللي خلصتي في الاول، لان الروسي الاول اللي هضرت عليه اللي توصلتوا به راه هذاك راه ماشي موافقه، فقط كيقول لك بانك راك خلصتي ما كاين حتى شي موافقه. اما هذا يعني المرحله الثانيه ملي كتجيك غادي كتجيك عن طريق الميل لا كونفيرماسيون
يعني بأنك صافي راه عندك ريزيرفاسيون راه وافقت عليها انتر شيبين. وبزاف اللي طرحوا لي السؤال شحال د الوقت كتبقى باش توصل بديك لا كونفيرماسيون، يعني بهاد الموافقة على هاداك ريزيرفاسيون اللي درتي عن طريق موقع انتر شيبين. هنا الأمر كيختلف من شخص لآخر، تقدر تجيك الموافقة في خلال ساعات، يعني ساعة ساعتين 4 ساعات، ولكن كنعرف حالات اللي جاتهم موافقة من بعد 48 ساعة، يعني من بعد يومين أو 3 الأيام، كل واحد حسب الحالة ديالو. Donc si votre transaction n'est pas annulée par Intershipping, vous allez normalement recevoir une confirmation de paiement. Vous allez la recevoir par mail de la part de CMI, Centre Monétaire Interbancaire, pardon. Comme je vous expliquais lors de la dernière vidéo, normalement quand vous réservez via le site Intershipping, vous ne payez pas via le site Intershipping, mais vous serez plutôt redirigé vers le site CMI et c'est là que le paiement va s'effectuer. Donc vous allez recevoir une confirmation. Ça veut dire quoi une confirmation? Ça veut dire que votre marchand, qui est Intershipping, a accepté votre réservation. Concernant le délai pour recevoir la confirmation, ça varie d'une personne à l'autre. Moi, je connais des personnes qui ont reçu la confirmation dans l'heure. Je connais également d'autres personnes qui ont reçu la confirmation par mail dans 2 voire 3 jours. إذن كتجي المرحلة الأخيرة والمرحلة الثالثة هي ملي كتوصل بالتذاكر بالبية ديالك. البية هو على هاد الشكل، يعني كتشوف في الأعلى كاين هنا النمرة ديال الريزيرفاسيون، كاين التاريخ فاش غتمشي، التاريخ فاش غترجع، داك المونطون اللي خلصتي، يعني هنا عندي أنا هنا بالدرهم، لأن كنت شرحت لكم أنك ممكن تخلصو بالدرهم واخا نتا غتخلص بفيزا، ولكن المونطون اللي كيبان يعني داك الثمن باش خلصتي غادي يبان بالدرهم. ثم هنا كاين البيانات ديال الأشخاص الراكبين، الباسبور، نمرة الباسبور والاسم العائلي والاسم الشخصي، وكاين أيضا البيانات ديال السيارة. إذن فهاد البيي وهادي على الشاشة حاليا راه هي التتمة ديال البيي ديالكم، فيها أيضا يعني بعض الإرشادات اش خصك دير ملي غادي تجي للباطو، يعني خصك تجيب معاك هاد البيي هذا، وكيقولك أيضا بأنه راه هاد البيي فهو شخصي، يعني ميمكنش تعطيه أو تبيعو لشخص آخر أولا تبادل معاه، يعني فيه السمية ديالك والكنية ديالك والبيانات الشخصية ديالك. Donc arrive la troisième étape, c'est-à-dire que vous allez recevoir votre billet de voyage par mail. Et le billet, le voilà sur l'écran qui apparaît maintenant. Sur ce billet, vous allez voir, il y a le numéro de réservation, il y a la date de départ, la date d'arrivée, le montant que vous avez payé. Ici, vous voyez bien que le montant est indiqué en dirhams, parce que j'avais choisi l'option de payer en dirhams, alors même que j'ai payé par carte Visa européenne, donc qui n'est pas une carte marocaine. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur les étapes après la réservation via le site internet intershipping.es. إذا غادي نجي للموضوع ديال الاتصال اللي تلقيت من طرف الشركة ديال انترشيبينغ، حيت راسلوني باش يديروا واحد التغيير في التوقيت ديال الذهاب وديال الإياب. هذه مسألة مهمة، علاش هضرت عليها اليوم؟ فقط باش ننبه للسادة المشاهدين انه اللي عنده كونجي يحاول يخلي واحد شويش ديال لي كونجي من قبل وشويش من بعد، تحسبا هاد الطوارئ ديال تغيير اخر لحظة ديال تواريخ الذهاب والاياب بالنسبة للباخرة، باش ما تصطدموش بهذا القرار وما تكونوش متعولين عليه وانكم ما مستعدين، يعني من ناحية ديال الكونجي. اما اللي ما عندوش مشكل في الكونجي فهذا مسألة أخرى. أنا كنتكلم فقط على الناس اللي عندهم المشكل ديال الكونجي، أنهم خدامين وعندهم واحد الوقت محدد،
فماشي بها ما فيها باش تخليه واحد النهار أو يومين من قبل أو نهار أو يومين من بعد تحسبًا بحالة الطوارئ ليكون شي تغيير ديال آخر لحظة في التواريخ ديال الذهاب أو ديال الإياب. J'étais surpris d'avoir reçu une communication de la part de la société Intershipping m'annonçant des modifications au niveau des dates de départ et d'arrivée. Ceci est très important pour les personnes, pour les MRE qui vont voyager au Maroc via Intershipping, de prendre leurs dispositions et de prévoir quelques jours de congé avant et après, histoire de faire face à une ou des modifications de dernière date.